bona tarda a totes i a tots i gràcies per haver vingut. Avui, nosaltres som Justa Revolta, el col·lectiu antisexista de Sabadell, i avui, juntament amb la gent d'Ítaca, d'Endavant i del Casal Can Capablanca, hem organitzat aquesta xerrada amb les dues companyes del Kurdistan que ens explicaran el moviment de dones, el moviment d'alliberament de dones del Kurdistan. Presentarà una mica el Miquel, que és Ítaca, i ens explicarà el col·lectiu, i després les companyes, la Fabine i la Ziné, ens explicaran la seva lluita. I la Marta Muñoz ens farà de traductora de l'anglès al català i res, esperem que ens agradi. Bé, doncs, bona tarda. Jo simplement diré 4 frases simplement per explicar el projecte d'Ítaca i després els estaré la paraula, i tot el problema, que és el que el mereixen. Bé, en primer lloc, la idea amb la que va sorgir Ítaca i la que ha sorgit Ítaca és sobretot poder aglutinar i poder fer un treball, poder aglutinar el treball previ que es feia a nivell internacionalista per part de l'esquerra independentista i fusionant les experiències a diversos països, entre els quals tenim Venezuela, que és l'exemple més clar a través de la primera, però també amb les experiències al Kurdistan, també amb experiències a la feina feta a Colòmbia, la feina feta a Palestina, la feina feta fins i tot a Cuba, i de la fusió de tot això és del que sorgeix Ítaca. I bàsicament, per ser molt sintètics, la idea que mou a Ítaca és la solidaritat internacionalista, però no des del punt de vista assistencialista, sinó des del punt de vista de la solidaritat política en primer terme. No caure, anem a ajudar aquella gent perquè són víctimes, sinó anem a ser solidaris amb aquelles lluites que siguin el més semblants políticament a les nostres, a les de l'esquerra i al nostre poble. No sé si em deixo alguna cosa. Si no, suposo que el company està allà, després podrà respondre molt amablement les preguntes. I bé, dit això, cedo la paraula a les companyes. First of all, we want to thank you for the invitation to Catalonia and to be able to introduce our struggle and our movement a bit. Bé, volem donar les gràcies per la invitació a Catalunya i l'oportunitat de poder parlar de la seva lluita. Havin works for the Kurdish Women's Peace Office. We have the brochures on your seats. This is International Office of Kurdish Women based in Germany. La Havin treballa a l'organització aquesta que està centralitzada a Alemanya. Treballa pel Kurdish Women's Peace Office, l'oficina de pau de la dona. And me, I'm a journalist. I work for a Kurdish daily newspaper, but and also having activists of the Kurdish women's movement. I és periodista, treballa per un diari i a part també és activista del moviment de la dona. We were asked to introduce the Kurdish women's liberation movement, and we will try to do this today in 1 hour, but it's maybe we can open just a small window because it has a very wide history, and we will look how far we can go today. Parlant del moviment de lliberació de la dona al Kurdistan, ells diuen que amb una hora segurament només podran obrir una finestra perquè dona és molt gran. So we divided it a bit. I will begin with explaining a bit about the Kurdish women's movement, and later, when we have time for questions, Havin will be the one to answer questions. Ella farà una introducció general al moviment de lliberació de la dona i llavors a les preguntes les contestarà. And there are 2 things I wanted to say before. As you may all know, at the 9th of January, 3 comrades of us have been killed in Paris by an assassination, and we want to put pressure on the French government to enlighten this crime, and therefore Jenny, our office, started a card campaign, and you have them on your seats, and we ask you to sign them and send them to the French ministry.
Han usat una campanya per pressionar el govern francès per denunciar la mort de 3 activistes el 9 de gener i demanen que tothom signi la carta i l'enviï. And another thing is, as you know, the leader of the Kurdish movement, Abdullah Öcalan, is imprisoned, and now there are negotiations between him and the Turkish government, and we believe that for the success of the negotiations he must be free, as it was, for example, in South Africa. Nelson Mandela was first he first left the prison and then negotiations started, and because of this we believe that Abdullah Öcalan must be free, and we started an international campaign, an international signature campaign. Here are some information on this campaign, and we ask you also to signature the campaign. I, bueno, recullen signatures per l'alliberació Öcalan. Öcalan, que és un líder. Yeah. And here are also, later you can take some brochures. We don't have so much, but it's in Castellano on democracy, confederalism, and peace and war in Kurdistan. Later you can take them. I que podeu agafar prospectes aquests, no n'hi ha molts, però estan en castellà i així podeu informar-vos. Now some dates. I mean, maybe you don't know so much about the Kurds. Maybe the Kurds are the biggest nation worldwide without an own state. We talk about a population of 40 million. Primer donarem unes dades sobre els kurds generals. Diu que són la nació més gran del món, amb 45 milions. In history there was never an independent Kurdish state. No hi ha hagut mai un estat independent del Kurdistan. As you know, the Ottoman Empire was a very big empire, and it included nearly all of Kurdistan. L'imperi otomà era un imperi molt gran I ocupava gairebé tot el Kurdistan. During the Ottoman Empire there was something like a de facto autonomy in some places of Kurdistan. Durant l'imperi otomà hi havia alguns llocs amb autonomia de facto en alguns llocs del Kurdistan. At the end of the Ottoman Empire and the struggle for Turkish national state, also Kurds fought together with Turks for independence. I al final de l'imperi otomà, juntament amb la lluita dels turcs per la independència, alguns kurds van també lluitar. During that time, the Turks, the Kemalists, told the Kurds that they would get something like an autonomy inside this Turkish Republic. Els turcs se'ls va prometre algun tipus d'autonomia dintre de la república. And there was something like agreement, also the agreement of Sèvres. I va haver-hi l'acord de Sèvres, the place where it was done. But later there was a new agreement signed in Lausanne, and in this agreement they are not talking anymore about the Kurds. Llavors en el segon acord que va ser a Lausanne ja no parlaven sobre... So today's situation of the Kurds is also a result of European imperialism in the Middle East, especially Great Britain and France. I la situació dels kurds avui és conseqüència de l'imperialisme europeu, sobretot de la Gran Bretanya I de França. At the first years of the Turkish Republic there had been some uprisings in cities of Kurdistan because you know, they at first they said we will give you an autonomy, and later they did not. So against this situation there have been some uprisings. Hi ha hagut algunes revoltes at the Turkish Republic. Al principi de la República Turca van haver algunes revoltes dels kurds perquè hi havien hagut aquests acords I llavors... The Turkish Republic was founded in 1923. La República Turca la van fundar en 1923. 24. 1920. Yeah, nearly 90 years before. Al 1924. And these uprisings had been oppressed very bloodily, and in some parts of Kurdistan we talk about a genocide. I les revoltes aquestes les van